نعملوا كومباريزون شوية ما بين الرياضات والرقص. نلقاو اللي يقولوا سوبوزون كو هو الرقص هو رياضة، هو أكثر الرياضات اللي تتطلب بسيكوموتريسيتي. كنت تحكينا أنت على البسيكوموتريسيتي. هو على خاطر الرقص طالب يطلب في برشا شيء في نفس الوقت. دونك مثلا يلزم d'abord effectivement le contrôle du corps, ومن بعد le contrôle des articulations, le contrôle des muscles, وهذاك كي ساندويتش تزيد الكنترول des articulations معناتها لو سكيليت، ومن بعد تزيد les muscles، ومن بعد تزيد le système nerveux, le contrôle de l'énergie. Donc l'énergie معناتها مش الريسبيراسيون بركة، ما مش باش تعطي إذا مثلا عندك عرض يدوم ساعتين. comment on gère l'énergie, la gestion de l'espace et de l'espace-temps. وهذاك يطلب une très grande concentration ou un exercice mental très sophistiqué. Donc contrôle de la mémoire, la mémorisation بشيء هذا الكل. معناتها la mémorisation مش من الحركات برك، la mémorisation justement de l'espace, du temps, c'est un rapport temporel aussi. La mémorisation الإيقاع والموسيقى، la mémorisation بعد ثم العلاقة مع بدنك وعلاقة مع بدن الآخر والآخرين. Ça aussi c'est très complexe. Oui. وen plus الراقص مش ساعات ما يخدمش كان في عرض واحد، يخدم في برشا عروض. Donc il mémorise tout. Et en plus في هذا الكل quand ce que tu appelles la psychomotricité, qui est une psychomotricité physique, mais une psychomotricité mentale في نفس الوقت. ومن بعد هذا الكل تزيد pour que تكون في حاجة فنية في مستوى عالي وفني، ومش جست في performance physique. justement الإحساس، الأفكار، qui fait que ça devient de l'art et que c'est pas juste du sport. Donc الرقص que ce soit là quand on parle توا de الفن كوريغرافي، نحكيو على البالي كلاسيك، نحكيو على ce qu'on appelle la danse moderne اللي هي بدات في الأربعينات خمسينات من القرن السابق. On parle du modern jazz qui est une forme très précise بدات في أمريكا، ما توا تلقاها حتى في كل قطاع عندك دي ستيل en même temps différents. حتى في البالي كلاسيك ثم برشا il y a beaucoup d'écoles. Justement. C'est très compliqué. On va ce qu'on appelle aujourd'hui la danse contemporaine. Donc أنا في الفن الكوريغرافي باش نكونوا واضحين، ما نحكيوش على les danses traditionnelles مش نتاعنا بركة من العالم الكل. كل ثقافة أو كل بلاد عنده les danses traditionnelles. ما نحكيوش على هذا. On ne parle pas de danse le رقص الشرقي non plus. C'est autre chose. C'est pas considéré dans les danses, dans l'art chorégraphique, disons. Voilà, وتوا اليوم كل شيء يتخلط. ما نحكيوش surtout les danses de salon. Je معناتها les danses de salon, comme le tango, le cha-cha-cha. اليوم ce sont des danses très complexes. Il y en a beaucoup. Kizomba, Zumba, جت من بعد, mais il y a des danses qui sont très 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 codifiées, très compliquées. أما هذوما شنو هو الفرق؟ Ce sont pas des danses qu'on met sur scène في المسرح على الركح. Et c'est pour ça qu'on fait la différence entre le raqs, le fen chorégraphie, et les autres formes de danse. Voilà.